नेपाल घूमने गए पश्चिम बंगाल के आरामबाग के 65 पर्यटकों से भरी एक बस प्राकृतिक आपदा का कारण वहां फंस गया है। यहां 65 सदस्य दल गत 24 अगस्त को आरामबाग से नेपाल के लिए रवाना हुआ था। फिलहाल पर्यटकों के यहां बस आपदा प्रभावित क्षेत्र से लगभग 120 किलोमीटर दूर नेपाल के चेतन पार्क में सुरक्षित स्थान पर मौजूद है। परिजन पर्यटकों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिससे परिवार के लोग काफी चिंतित थे। हालांकि कल शाम को संपर्क हो तो गया, लेकिन परिजनों की चिंता कम नहीं हुई। नेपाल में नेटवर्क की भारी समस्या के कारण पर्यटकों से लगातार संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि बस मालिक भी काफी चिंतित है। सभी की एक ही मांग है कि बस और सभी पर्यटक जल्द से जल्द सुरक्षित आरामबाग लौट आए। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। हमारा आरामबाग से एक गाड़ी नेपाल गया था। अभी खबर आया 2 बजने कर जे नेपाल को बहुत बारिश हुआ एवं हल्का बहान हुआ था, इसलिए एसोसिएशन और मालिक भी बहुत टेंशन में रहे। मैं अभी चाहिए जे मेरा बस रिटर्न आना, जल्दी रिटर्न आना। पूरा आदमी बस में जो हो वो सुरक्षा चाहिए। मेरे प्रशासन के पास में ये अर्जी रही है जे बहुत सिचुएशन बहुत गड़बड़ है, गाड़ी रिटर्न आना बहुत ज़रूरी है। कितने आदमी है? वो गाड़ी में कितना आदमी? 65 आदमी है, लेडीज़ और जेंट्स के, वो छोटा लड़का लड़की के सब मिलिए 65 आदमी है। 65 आदमी है गाड़ी पे। उसका परिवार लोग है बहुत ज़्यादा चिंतित है। यार गाड़ी में जे स्टाफ एजेंट है, एजेंट गाड़ी जो एजेंट ले गया वो राज़ी नहीं हुआ रिटर्न आने के लिए। तो मैं बार बार बोला गाड़ी रिटर्न आने के लिए, बार बार बोला जे देखा 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 2 बजे तक, अच्छा बजे 7 बजे देखता है। तो मेरा अर्जी है एक ही गाड़ी रिटर्न आना चाहिए आरामबाग। पूरा परिवार का सुरक्षा चाहिए। मेरा नाम मधुमिता भट्टाचार्य, आरामबाग बस मिनी बस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्रेटारी। কি পরিস্থিতি এখন শুনলেন? পরিস্থিতি শুনলাম যেটা এখন নেপালে ভয়াবহ মানে বন্যা হয়ে গেছে, যেটা বলেছে হরকাবান একটা এসছে, সেই নিয়ে আমার তো গাড়ি গেছে। এখন নেপাল যে জায়গায় বন্যাটা হচ্ছে তার থেকে 120 কিলোমিটার ব্যাকে আছে গাড়িটা। এবং আমি আমার গাড়িটাকে বলছি, এজেন্টকে বলছি, প্যাসেঞ্জারকে বলছি গাড়িটাকে ব্যাক করুন, ওখানে হরকাবান হয়ে গেছে। এইভাবে বন্যা পরিস্থিতি বিরাট খুবই খারাপ মানে পরিস্থিতি। আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, টিভিতে খবর দেখতে পাচ্ছি, আসতে বলছি, ওরা কিন্তু কেয়ার করছে না। প্যাসেঞ্জার বলছে না ওসব মিথ্যা কথা না এসব বলে যাচ্ছে। এজেন্ট বলছে আমাকে পয়সা ফিরে দিতে হবে যদি পয়সাটা, এরকম একটা বক্তব্য দিচ্ছে। আমি বোঝাও, প্যাসেঞ্জারকে বুঝিয়ে গাড়িটাকে ব্যাক করাও, ওরে একটা জীবনের তো দাম আছে। আমি সেটাই বলতে চাইছি, কিন্তু ওরা বুঝতে চাইছে না এখনও পর্যন্ত। কোথায় আছে এখন? ওরা আছে নেপালেই চেতন পার্কে আছে এখন। ওখানে একটা কথা হয়েছে, মানে এজেন্ট মানে আমার হেল্পারের সাথে হয়েছে আর এজেন্টের সাথে হয়েছে। কেমন আছে আমাদের? ওরা এমনি ঠিক আছে, এখন কোনো ওদের ওখানটা কিছু পরিস্থিতি খারাপ নেই এখন পর্যন্ত। ওরা যে আরও দূরে হয়েছে ওটা বুঝতে চাইছে না। ওটা নিরাপদই এখন আছে। আর যেটা আমি বলতে চাইছি, এরপর যদি বন্যাটা ঝড়কাটা যদি গড়িয়ে আসে তখন কী হবে? ওদের কাছে নেটওয়ার্ক না থাকলে, ওদের কাছে 65 জন গেছে গাড়িতে, যে ওদের কাছে তো কোনো ফোনে নেটওয়ার্ক নেই, ওরা নিজেরাও দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতেও পারছে না। আর আমরা এখানে দেখছি, বুঝছি, আমরা বলছি, কিন্তু আমাদের কথা কোনো ক্লিয়ার করছে না। এখন কি করতে যাচ্ছে? এখন গাড়িটা যাতে ব্যাকে আসে, চলে আসে, সবার জীবন বাঁচুক, আমি এটুকু চাই। আমি এজেন্টকে জানিয়েছি, ওরা বললো প্যাসেঞ্জার সব এখন চান করছে, কেউ বলছে ঘুরতে গেছে, সাইডে একটুখানি ঘুরতে গেছে। ওরা এলে তারপরে কথা বলছি বলে তারপর চিন্তাভাবনা নিচ্ছি। আমি চিন্তাভাবনা না, গাড়িটা ব্যাক করবো যেভাবে হোক। প্যাসেঞ্জার সবাই এসে গেলে ওদিকে বুঝিয়ে বাজিয়ে গাড়িটাকে ব্যাকে নিয়ে আসার চিন্তাভাবনা করো, এবং এসে চিন্তাভাবনা করো আরও অনেক স্পট আছে, সেই স্পটগুলো সেগুলো ঘোরানো।
আমার মনে হয় নেপাল থেকে সরে আসাই ভালো। হুম। যারা বেড়াতে গেছে এখান থেকে তাদের পরিবারের লোকজন হ্যাঁ, 2-4 জন আমাকে ফোন করেছে, তারা খুব চিন্তা আছে, তারা কান্নাকাটি করছে, আমাকে ফোন করছে, তারা তো ওখানে যোগাযোগ করতে পারছে না, যে খুব চিন্তায় আছে। আমাকে বলছে আপনি একটু ব্যবস্থা করে আপনার সঙ্গে যখন যোগাযোগ হচ্ছে গাড়ি স্টাফে, আপনি একটু গাড়িটাকে ব্যাকে নিয়ে আসার চিন্তা ভাবনা করুন। আতঙ্কের মধ্যে আতঙ্কের মধ্যে সবাই আছে এখন। আপনার নাম? আমার নাম অরূপ গুহ, শ্রীকৃষ্ণ ট্রাভেলস।